Hello guys, good morning sa inyong lahat guys. Lipay kayo karon guys kay first time na ako nakakuan ko guys, nakadawat ko og sweldo ni Mita guys. First time na ako sweldo. Tara guys, sobre. Atong ipon tabangay ko niyo gihap. Pag pila akong first sweldo nako sa Mita. Tara. Tara guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oh, thank you kayo mates. Mita World, thank you kayo. Dara guys, sulanan niya. Uy, napay pakapin guys, napay pakapin. Oh, napay pakapin. Uy, dalawang pakapin guys. Laro ako na, laro. Ay, linding din guys. Galaw. Linding din guys, tag 1,050 ang adlaw. Dara oh. Ay. Laban na po na tong ulo ani guys, ug bayad ani guys nalaw guys. Oh. Kangkuan, Pits and Buds Linding Investor. Laruan nyo guys, laro kay basin niya dagan niya. Mamaylo na to kay nasildo na wala linding din. Bye bye guys, bye bye.